Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Siku ya leo nimekuja na ujumbe mmoja juu ya maisha ya mtu mmoja mahali hapa. Inawezekana unapitia matatizo mengi, majaribu yamekuwa ni sababu ya kuogopa. Matatizo yamekuwa ni sababu ya kuogopa. Magonjwa yamekuwa ni sababu ya kuogopa. Siku ya leo nimekuja na neno moja la kuambia kwamba usiogope, usiogope. Kati ya maneno ambayo yametokea mara nyingi sana kwenye Biblia kuliko hata neno Mungu, ni neno usiogope, kwa sababu nisikilize, dunia iko na matatizo mengi, dunia iko na shida nyingi, dunia iko na vitu vingi. Inaweza kama imefika sehemu mwana Mungu umekata tamaa, imefika sehemu umevunjika moyo kwa sababu maybe watu wamekusema vibaya, watu wamekukataa, huyu amesema hivi, huyu amesema hivi, watu wamekuwa wakikusingizia maneno mengi ya uongo. Lakini siku leo nataka nikwambia kwamba usiogope. Wewe unayesikiliza clip hii siku ya leo, ni kuna ujumbe kwa ajili ya maisha yako kwamba usiogope. No matter unapitia kitu gani kwenye maisha yako siku ya leo, no matter unapitia nini siku ya leo kwenye maisha yako, lakini siku leo nataka nikwambia kwamba usiogope. Maana huyu Mungu tunayemhubiri, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, siku leo yuko kwa ajili ya maisha yako. Ninakuona dada ambaye umekataliwa kwa muda mrefu, ninakuona dada ambaye umeteseka na mahusiano, ninakuona kaka ambaye umetafuta sana umekosa. Usiogope mwana Mungu, hata kama umetafuta sana umekosa. Ili mradi tu umesikia clip hii siku ya leo devil is in trouble. Shetani amepata shida siku ya leo kwa sababu umesikia neno la kuinua katika moyo wako. Kuna muda unaweza kuwa unaogopa kwa sababu nyingi kwenye maisha yako. Mimi sijui siku ya leo uko unapitia kitu gani, mimi sijui watu wanakuangaliaje siku ya leo, lakini ninalotaka kukwambia kwamba usiogope, kwa kuwa Mungu yuko na neno juu ya maisha yako siku ya leo. Inawezekana wanadamu wameongea maneno mengi ya kukatisha tamaa, wanadamu wameongea maneno mengi sana ya kukuvunja moyo, lakini nataka nikwambie kwamba Mungu analo neno la kutia moyo. Wanadamu wanaweza kusema mambo mengi wanayoyajua ama wasiyojua, lakini Mungu ambaye anakutazama vile zaidi ya vile wanadamu wanavyokutazama. Inawezekana matumaini yako umeweka kwa wanadamu siku ya leo, inawezekana matumaini yako umeweka kwenye madawa, matumaini yako umeweka kwenye pesa ulizonazo, lakini siku ya leo liko tumaini kwa ajili ya maisha yako mwana Mungu. Uchumi wako umedondoka, ni kweli, lakini lipo tumaini ya kwamba uchumi wako unaweza kainuka tena. Watoto wako wanaumwa, ni kweli, lakini lipo tumaini ya kwamba wanaweza wakawa wazima tena. Na ndio maana nimekuja kukuambia kwamba usiogope, kwa sababu Mungu yuko anakupenda. Usiogope kwa sababu Mungu ametuweka sisi watumishi wake kwa ajili ya kukusaidia wewe ambaye unapitia katika shida yako, kwa ajili ya kusaidia wewe unapitia katika changamoto unayopitia siku ya leo. Nisikilize mwana Mungu, Mungu akamwambia Musa ya kwamba hawa Misri unaowaona hautawaona tena. Nisikilize mtumishi wa Mungu, nataka niongee na mtu mmoja siku ya leo. Kwenye maisha yako umekuwa na matatizo gani ambayo yamekuwa kama Misri? Inawezekana Misri ni majaribu ambayo unapitia, inawezekana Misri ni magonjwa unayopitia, lakini siku ya leo nataka nitamke neno juu ya maisha yako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ya kwamba hawa Misri unaoona juu ya maisha yako hautawaona tena. Ni no matter umeteseka kwa mara ngapi, no matter umezunguka wapi na wapi mwana Mungu, lakini siku leo nataka nikupe neno moja la imani ya kwamba haya matatizo unayoona hautayaona tena. Uko na shida mwana Mungu, uko unaona kuna magonjwa yanakusumbua uelewi, uko unaona kuna matatizo yanakusumbua uelewi, tafuta kwa namba zangu za simu ambazo zitakuwa zinapita hapo kwenye kioo chako, na uniambie mtumishi wa Mungu, ninahitaji uniombee kitu fulani. Mimi sijui mwana Mungu, maisha yako unajua wewe mwenyewe. Chukua hatua ya imani siku ya leo, chukua hatua ya imani. Sikilize, ukikaa hapo kulia, unavolia hivyo unavolia kila siku, shetani hawezi kukuonea huruma. Wachawi hawezi kuonea huruma kwa sababu unalia sana, wachawi hawezi kuonea huruma kwa sababu unateseka sana, ila utakapochukua hatua moja ya imani ya kwamba okay, Mungu, mimi nimeteseka sana, lakini siku leo naamua kumtafuta mtumishi wa Mungu aweze kunisaidia, aweze kuniombea. Okay, Mungu, mimi nimeteseka sana, lakini siku leo nataka nifike Kimatemboni pale Victoria's Genesis Hall, niko nataka niende kapokee uponyaji wangu, kwa sababu huyu mtumishi kwa namna anayoongea, niko naona kama kuna kitu kinainuka ndani yangu, niko naona kama kuna tumaini linainuka ndani yangu. Nisikize mtumishi wa Mungu, usisite kabisa, njoo Kimatemboni. Inawezekana umekata tamaa mwana Mungu, inawezekana umepigwa na magonjwa, inawezekana umepigwa uchumi wako, inawezekana hauna tumaini juu ya maisha yako. Usikate tamaa siku leo. Siku leo nataka nikwambie kwamba chukua hatua ya imani, chukua hatua ya imani. Mungu anasema kwamba imani bila matendo imekufa ndani yake. Nisikilize, jambo lote unalotaka kwenye maisha yako, ukikosa matendo ndani yake, imekufa ndani yako, haiwezi kukusaidia. Biblia inasema kama mwili usipokuwa na roho ulivyokufa, ndivyo imani isipokuwa na matendo ilivyokufa. Matendo ambayo siku leo utayafanya ni nini? Matendo utakayofanya siku leo ni kuchukua hatua hapo ulipokaa unaangalia video hiyo ya mtumishi wa Mungu, na kuweza kumtafuta mtumishi wa Mungu ya kwamba mtumishi wa Mungu, mimi uchumi unanitesa, mtumishi wa Mungu, mimi umasikini unanitesa, mtumishi wa Mungu, mimi magonjwa yananitesa, sielewi ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu. Hiyo ndio imani, hiyo ndio imani ambayo inakuwa ina matendo ndani yake. Chukua siku leo hatua ya imani mwana Mungu. Unaweza kunitafuta mahali hapo kwa namba zitakazopita kwenye kioo chini mahali hapo, ama ukaje Kimatemboni pale, na Bwana atakusaidia na Bwana atakuona. Tupo watumishi wa Mungu kwa ajili ya kukuombea, tuko watumishi wa Mungu kwa ajili ya kukusaidia. Njoo mahali pale mwana Mungu, kuwa na tumaini ndani yako, usiogope. Amen. Shalom. Peace.